Okay, may buntag mga kaswertes no ugo. Welcome back sa atong YouTube channel guys. So today is April 15, 2024 no. So magbibigay naman tayo guys ng mga guides. So bago ta mo hatag is mag-recap sa resulta gahapon 2 to 5 to 9 p.m. 9 p.m. guys, ang resulta gahapon sa 2 p.m. is 412. Then 660 gahapon sa 5 p.m. Then gabi alas 9 is 940 guys no. So nigawas jud ang atong 90 na pair diri guys no. So ligas lang jud ta no. So palaw sa kog subscribe guys no kay nako ihatag sa inyo karon na 3 combination only no. So actually this is our main combination guys din ang atong pasakay patong pasakay guide is to sa atong Facebook page no. Adto mo sa atong Facebook page guys no. I-search nyo guys ang Boost Jack 2.0 guys. I mean Boost Jack lang guys no. Kaya to nga YouTube diriya is Boost Jack 2.0 guys no. 2.0 guys kay ikaduha na nato ni nga YouTube channel guys no. Kaya tong first YouTube channel is gidelete siya guys no. So palawag sa kung subscribe niya guys no, isip suporta sa atong second account guys no. So palawag kog subscribe diya sa ubos no para pod makuha guys no. Madugagan atong subscriber no. So atong Peerless 2 or dili na ko matawag Peerless 2 guys no. So mahatag lang ko og last 2 diri asa ko ano matic no. So atong first combination guys, actually this is our main combination guys no on diri sa atong YouTube no. So first combination guys, mayro po ako ditong 938 guys, always play target rumble no. TR. So ang last 2 ani is pwede mo diri guys mo 38. Pwede pod mo diri guys mo 93 no or 93 or 39 no. So ito po yung ating last 2 guys at saka main combination 938. So always play target rumble guys no. Basin pod i-syndicate siya no. Ay jud mo kalimot guys, ay jud mo ka liba no. Basin nimon siya 638. It's up to you guys no. So ito po yung ating first combination no. So disclaimer sa ta guys no. So guys ang tips sa jud na kung matag sa inyo no. So wala jud pud ko nagpasalig sa inyong muda og ta no. So unya guys update ko update ta guys to 30 p.m. Nako i-update diri guys nga it's either 2 kumbi or 3 kumbi guys no. So paligas-ligas lang ni guys no. So update ta unya 2:30 p.m. Stay tuned lang mo diha guys no. Og hulat lang mo sa atong update no. So kung mogawas atong guides karong adlaw or alas 2, so matik guys no atong ilista no. So second combination natin guys ni Boost Jack is mayroon po ako ditong 457 guys no. 457. Ito po yung ating last 2 57 at saka 45 guys no. So pwede mo diri guys mo kuan pod no. Pwede po mo diri guys mo 47 no. So in case of ligasan ang atong 57 na kuan guys no. Always play target rumble lang ta no. TR. So ito po yung ating second combination guys. So bago ta mohatag sa atong last combination or best combination no or pabagdok guys no. So naghatag kog pabagdok gyud sa Facebook page. Then duha ka kombinasyon akong pabagdok guys no. So ang isa kombinasyon is to sa Facebook page, ang isa is na diri sa atong YouTube channel guys no. So pala so subscribe dia guys no para pod mo daw atong pabagdok dia no. Tuplok ka ng subscribe button dia no. So bago ta mohatag sa atong kuan guys no. So babagdok mohatag sa ako og angle guide no. So tong angle guide based on previous result lang gihapon for mali day ko no. So based lang gyapon sa previous result no. So mayroon po ako ditong wait lang po guys 940 160 then 059 guys. So diri example mo tag og example no. So itong example diri guys is 140 no 405. So example lang ni siya guys no 405 914. So 914 no. Basin diri si PC sumukuha og 160 then 406 guys no. So ito lang po guys yung aking example no sa ating angle guide. So it's up to you kung kuha mo diri guides no. Og kung nadaghan mo sa tong guys is
pagkuan lang mo guys no, pili lang mo sa inyong napusuan guys no. So bago ta matag sa atong pabagdok is ipasilip sa nako sa inyo guys atong waiting number no. So atong ang 094 gabi or 490 gabi guys or 940 rather. So kauban ra jud siya ani guys no. So muna itong mga waiting number for this month no. So actually guys na-delete jud ni siya no. Actually last week sa Marso jud ni siya guys no, pero basin madili guys no. So waiting number nato ni for this month 762 syndicate 792 146 149 gabi slide na siya no, pero possible i-syndicate ang atong uno guys no. Then 0794 syndicate 764 624 at saka 924. Ito po yung ating mga waiting number, pero kung kuan guys no, nakuihatag sa inyo na kuan no, kuan guys no, best nga waiting number for this day guys no. So akong best nga waiting number for this day guys is natay, wait lang po guys no, kini guys akong waiting number for this day 794 764 762 792. So mo ni akong best karon guys para 5 I mean this day no, 794 o 764 762 o 792 no. So best the best jud ni karong adlaw guys no, kini akong ipang mention no. So it's up to you kung mo subay mo sa atong guides no. So follow sa akong subscribe guys no, bago ta mohatag sa atong best combination or bagdok. So atong bagdok no, bagdok 300. So sabay lang po sa gustong sumabay guys no. So diri na ako'y follow sa akong subscribe no, na ako'y wait lang po guys mayroon po ako ditong 468 always play target rumble no. Pwede po mo dili mo 684 or kung lubago no 684 or 846 guys no, 846 no. So ito po yung ating pabagdok no. Basta pero mao ni akong kuan guys no, mao jud ni akong target guys no 468. Then basin i-syndicate siya mo siya 498 no. So it's up to you guys kung basin i-syndicate siya guys no. So ito lang po guys ating guide. So pala sa subscribe og like guys no. So yun lang po, adto mo sa atong Facebook page. Bye bye.